यहाँ तो जनाब ढोलक पर फिर थाप पड़ने वाली है, फिर सहरे के फूल खिलने वाले हैं, फिर धूम धड़का होगा और फिर खूब मुकाबला होगा। किस में होगा मुकाबला, आगे चलकर जानिएगा। और मुकाबला किस बात का है, ढोलक पर थाप पड़ेगी तो मुकाबला गाने बजाने का तो है ही, लेकिन ऐसा मुकाबला है जो कि अमूमन नहीं हुआ करता, ख़ास तौर पर एशिया में, यानी सास बहू का मुकाबला दुल्हन बनने के हवाले से कि कौन कितना हसीन व जमील लग रहा है। दुल्हनों को तो हमने नहीं देखा मुकाबला करते हुए किसी से, क्योंकि दुल्हन सिर्फ दुल्हन होती है, जैसी भी हो बहुत हसीन और जमील लग रही होती है। लोग कहते हैं कि रूप उतरा है, वाकई रूप उतरता है, बल्कि कई तरह के रूप उतरते हैं। हर दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन हमने बहुत कम देखा है कि सासों को कहा जाए कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन कुछ सास ऐसी भी हैं इस दुनिया में जो खूबसूरत बिलाशुबा हैं, लेकिन फिर भी मुकाबले पे ऐसे आ जाती हैं कि जैसे दुल्हन का और उनका आमना सामना हुआ है तो मुकाबला भी खूब हो। जनाब शादी की एक तकरीब है और ये शादी जुनैद सफदर की है जो दोबारा हो रही है। पहली शादी में हमने ये मुकाबला देखा था, सास का मुकाबला बहू रानी से, यानी दुल्हन रानी से। तो हमारे जहन में ये ख्याल इसीलिए आया, और सिर्फ ये ख्याल हमारे जहन में ही नहीं आया बल्कि बहुत से लोगों ने कहा कि मरियम नवाज को देखो, ये तो दुल्हन से भी बहुत ज़्यादा आराइश और ज़ेबाइश करके आई हैं। इनके कपड़े इंतहाई कीमती खुसूसी तौर पर तैयार कराए गए कि ऐसा कोई ना लगे, ऐसा किसी का ना हो। चलो ठीक है, अपना ख्याल है, अपनी सोच है, जैसा चाहें वो वैसा सजे संवरे, लेकिन उनकी जो दुल्हा मियाँ के साथ, यानी उनके साहबजादे के साथ दुल्हा बने हुए जो तस्वीर आई, ऐसी तस्वीर अगर दुल्हन की होती तो दिल हमारा बाग बाग हो जाता, हमारा क्या सभी का हो जाता। लेकिन जो तस्वीर आई वो ऐसे लग रही थी कि पहली नज़र में लोगों को यह गुमान गुजरा कि शायद ये मिस्टर सफदर हों, लेकिन जनाब नहीं, वो मिस्टर सफदर के बेटे यानी मरियम नवाज के भी बेटे थे और ऐसी तस्वीर उन्होंने बनाई। दुल्हन साहिबा जो थी इल्म और अमल, तालीम और तरबियत के दौलत से आरास्ता व पैरास्ता थी। जो कुछ भी उन्होंने थोड़ा बहुत 16 सिंगार किया था बहुत खूब किया था। आला तालीम याफ्ता ख़वातीन का ज़ेवर जो है वो उनकी तालीम, तरबियत और उनका माहौल ही होता है। लेकिन किसी में दिखावा आ जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हम किसी के सजने संवरने पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं। अब दोबारा ये मुकाबला देखने को मिलेगा और इसकी तारीख तय हो चुकी है। आगे जाके सुनिएगा कि क्या तारीख है और कब है। खूब धूम धड़का होगा और मुकाबला किया जाएगा दुल्हन की अम्मा यानी मरियम नवाज शरीफ का दीगर ख़वातीन से। अब क्या इस दफ़ा भी वो दुल्हन के हुस्न को गहनाने के लिए तैयार होकर ठान कर आएंगी? यकीनन इस दफ़ा भी वो गाएंगी, नाचेंगी, और कोई और रिश्ता हो तो समझ में आता है, लेकिन रिश्ता सास का, बहू का हो और दुल्हन का हो किसी शादी की तकरीब में, और जो ख़ास खातून हो यानी सास अम्मा वो भी मुकाबले पे आ जाएं तो बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ लोग बड़ा हिज़ उठाते हैं, कुछ बहुत दिलचस्पी के साथ देखते हैं, कुछ खुश होते हैं। यकीनन ख़वातीन को 16 सिंगार करना चाहिए, लेकिन इतना भी क्या कि साफ लगे कि वो चाह रही हैं कि दुल्हन का हुस्न उनके सामने गहना जाए। ये मनाजर उनके बेटे जुनैद सफदर की पहली शादी के मौके पर सब ने देखा है, और अभी क्या यही कुछ होगा? तो जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे कि क्या कुछ हुआ। यकीनन पहले से भी बढ़कर होगा। और ये जो शादी तय हुई है, इससे कबल जो जुनैद सफदर की शादी हुई थी तो वो शादी ख़त्म हो गई, और वो भी किसी मामूली लड़की से नहीं थी। वो एक तालीम याफ्ता लड़की थी, लेकिन वो एक और खूबी जो अपने तलाक के बाद बता गई, यानी वो लड़की, वो दुल्हन एक और खूबी अपनी जो तलाक के बाद या शादी ख़त्म होने के बाद बता गई। कहा तो ये जाता है कि उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, खुला लिया है, लेकिन लड़के वालों की तरफ से कहा जाता है कि हमने उन्हें तलाक दी है। बहरहाल जो भी है, अलहदगी हो गई। अलहदगी के बाद जो उस लड़की की एक और खूबी सामने आई वो ये थी कि वो खामोश रही। उसने कोई मामला ना मचाया, किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई बात नहीं की। उसने कहा नहीं रहना तो नहीं रहना, बात ख़त्म, नहीं रहा जा सकता।
اب جب یہ خبر بہت دنوں سے اڑتی آ رہی تھی کہ جنید صفدر دوبارہ دلہا بننے والے ہیں، معاملہ طے ہو چکا ہے، نسبت طے پا چکی ہے اور مریم نواز کے گھر میں پھر ڈھولک پر تاپ پڑنے والی ہے، پھر مہندی کے رنگ سب کے ہاتھوں کو حنائی کر جائیں گے اور تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ 16، 17 اور 18 جنوری کو یہ دھوم دھڑکا پھر سے ہوگا۔ مشترکہ مہندی کا پروگرام ہوگا اور ولیمہ شریف خاندان کی جانب سے جاتی عمرہ میں ہوگا اور دونوں کی طرف سے ایک استقبالیہ دیا جائے گا لاہور کے سٹی گولف کنٹری کلب میں۔ جنید صفدر کی 2021 میں شادی ہوئی تھی، پہلا نکاح ہوا تھا لندن میں اور وہ جو لڑکی تھی وہ سابق چیئرمین نیب کی صاحبزادی عائشہ سیف تھیں اور جو 2023 میں ان کی شادی ختم ہو گئی تھی۔ اس شادی کی تقریب میں لاہور اور اسلام آباد میں ایک ہفتے سے زائد دنوں سے گانا بجانا ناچنا ہوتا رہا، سب گنگناتے رہے، سب نے خوب دھوم دھڑکا کیا اور لوگ دلہن سے زیادہ ساس یعنی مریم نواز کا بناؤ سنگھار دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اب پھر موقع آ رہا ہے، اب پھر موقع مل رہا ہے مریم نواز کو دلہن کا مقابلہ کرنے کا، تو دیکھتے ہیں کہ دلہن کا مقابلہ وہ کس طرح سے کرتی ہیں، کس ڈیزائنر سے کتنے کروڑ کے ملبوسات خریدتی ہیں یا بنواتی ہیں۔ یقیناً آرڈر تو دیا جا چکا ہوگا۔ دوسری یہ کہ مریم نواز نے جو اپنی تصاویر کھنچوائی تھیں اپنے بیٹے کے ساتھ، کیا اس دفعہ اس سے بھی زیادہ بہترین تصاویر یا خوشنما تصاویر کھنچوائیں گی کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ دلہن ہے یا دلہا کی اماں یا دلہن کی اماں کون ہیں۔ زیادہ تر لوگ شادیوں میں ہر کوئی دلہن ہی دیکھتا ہے، دیکھنے کی چیز دلہن ہی ہوتی ہے، تصاویر اسی کے ساتھ بنواتے ہیں، لیکن مریم نواز نے تو اپنے بیٹے کی شادی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور لوگ ان کی تیاری، ان کا گانا بجانا، ان کی خوشی دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے تھے۔ یقیناً بیٹے کے چہرے کے پھول کھلے تھے، ماں خوش تھی، بہت ہی اچھا تھا، لیکن اس شادی کو کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ خدا کرے کہ آئندہ جو کچھ بھی ہو وہ سارے رشتے قائم و دائم رہیں، شادی کامیاب رہے۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ مقابلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر یقیناً ہوگا، اس لیے کہ دلہن کا تعلق لاہور سے ہی ہے۔ لاہور کے لوگ خوشیوں کو بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسا مقابلہ رہتا ہے، کیسا گانا بجانا رہتا ہے، کیسی تیاری ہوتی ہے۔ ہمیں کیا، ہم تو خوشی کی دعا دے رہے ہیں اور شادی کے کامیاب رہنے کی، کہ اس بار دکھاوا ہوگا یا مقابلہ حسن ہوگا یہ تو آئندہ جا کے پتہ چلے گا۔ بہرحال ہماری طرف سے شادی مبارک، خدا کرے سب شاد و آباد، خوش اور خوشحال رہیں۔